Arita sa reels. Muna, unsa may anaa sa gugma? Ang anaa sa gugma aron tamulambo. Unsa may anaa sa gugma kung maglitok tag dugma. But this all will know that you are my another one another. Kung tinuod nga nakailata ni Santo Papa, kita tinuod niyang mga tinuna. Dili magpasikat, dili paron-aron. Ginagananan kung magpamatuod, ibutang sa buot. Kanang tinud-anay, kaya wala hague ang salapi, wala gipunit sa dalan. Muna'y hunaw na ag pamalandunga. Kung kita nahigugmaay ang usag-usa. If you have for one another. Daghang salamat.